एक नरम गरम सुबह थी जब अली अपने छोटे से सहन में बैठा हुआ धौप सेनक रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा प्याला था जिसमें कुछ दाने थे, और आंखें उस गली की तरफ लगी थीं जहां से उसके अबा अक्सर मवेशी मंडी से जानवर लाकर आते थे। आबा आ रहे हैं, अबा आ रहे हैं। अली ने खुशी से नारा लगाया। गली के मोड़ पर गर्द का खा एक हल्का सा गुबार उठा और उसमें से अबा की शक्ल नमूदार हुई। उनके हाथ में एक मजबूत रस्सी थी जिससे बंधा एक निहायत खूबसूरत सफेद रंग का बिकरा धीरे धीरे चलता हुआ नजर आया। माशा अल्लाह। अली की आंखें चमक उठी। बकरा छोटा नहीं था, मगर उसमें एक अजब सी मासूमियत थी। उसके कान लंबे थे, आंखें सरमई थी, और गर्दन में बंधी हुई छोटी सी घंटी बजती थी जैसे वो कोई नगमा गा रही हो। आबा, ये बिकरा, यही हमारा कुर्बानी का बिकरा है। अबा ने सिर हिलाया। हाँ, ये बबलू है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अली। उसे चारा देना, पानी देना, प्यार देना। कुर्बानी तक ये तुम्हारा दोस्त है। अली ने बबलू के सिर पर हाथ फेरा। बकरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अली को देखने लगा, जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। अली ने बबलू को ऐसे संभाला जैसे वो उसका छोटा भाई हो। रोज सुबह उसे नहलाता, ताजा घास लाता और शाम को उसके साथ सहन में बैठकर कहानियां सुनाता। बबलू, तुम जानते हो स्कूल में आज क्या हुआ? मास्टर साहब ने मुझे सतारा खींच कर दिया और कहा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हूं। बबलू कान हिलाकर जैसे खुशी जाहिर करता, और कभी घंटी बजती तो अली हंसने लगता। अली की मां यह मंजर देखती और दुआएं देती। अल्लाह तुम्हारे दिल में हमेशा ये प्यार कायम रखे बेटा। लेकिन वक्त जैसे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो और दिन गुजरते गए। एक शाम अली ने सुना कि अबा कसाई से बात कर रहे थे। इकरम भाई, ईद वाले दिन आ जाइएगा, हमारा बिकरा तैयार है। अली का दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल में छुरी चला गया हो। उसने खामोशी से बबलू को देखा। बबलू कुछ खा रहा था, मगर अली की आंखों में नमी आ गई। क्या बबलू चला जाएगा? क्या वो? उस रात अली सौ न सका। वो बबलू के पास बैठा रहा, उसके बाल सहलाता रहा और दिल ही दिल में कुछ कहता रहा। 2 दिन बाद अकरम कसाई आया। वो एक दरमियानी उम्र का मर्द था जिसकी आंखों में गहरी शफकत थी। उसने बबलू को गौर से देखा और फिर अली के सर पर हाथ रखा। ये बिकरा खास है, बहुत खास। उसने नरमी से कहा। क्या आप उसे तकलीफ नहीं देंगे? अली ने डरते डरते पूछा। अकरम ने धीरे से जवाब दिया। कुर्बानी सिर्फ गोशत काटने का नाम नहीं, ये दिल की सफाई है, नीयत की कुर्बानी है। मैं वादा करता हूं, बबलू को इज्जत के साथ रुखसत करूंगा। अली की आंखों में आंसू थे, मगर उसने सिर हिला दिया। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर सितारे खामोशी से जगमगा रहे थे, जैसे वो अली की बेचैन रूह की गवाही दे रहे हों। सहन में बबलू खामोशी से लेटा था और उसकी गर्दन पर बंधी हुई घंटी की आवाज मध्यम हुआ में घिलती जा रही थी। अली ने आहिस्ता से बबलू के करीब बैठकर उसके गले में बांधें डाल दें। बबलू, क्या तुम भी परेशान हो? बबलू ने सर आहिस्ता से अली के कंधे पर रख दिया। पता है, आज स्कूल में सब बच्चों ने अपने बिकरों की बात की। कोई कह रहा था उसका बिकरा बहुत भारी है, कोई कह रहा था कि उसका सबसे महंगा है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उनका बिकरा उनका दोस्त है। अली ने बबलू की आंखों में झांका। वो आंखें साकत थीं, मगर उनमें एक रोशनी थी, जैसे वो सब कुछ सुन और समझ रहा हो। कुल कल वो दिन है, बबलू। अली की आवाज कांप रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर कुर्बानी का मकसद तेरा कुर्ब है तो मुझे वो कुर्ब अता फरमा जिसमें बबलू का प्यार जिंदा रहे। दूसरी तरफ अकरम कसाई अपने आंगन में बैठा छरियों को धार पर लगा रहा था। उसकी बीवी ने पूछा।
تم ہر سال اتنی محبت سے جانوروں سے بات کیوں کرتے ہو؟ تم قصائی ہو، تمہارا کام ہے کاٹنا، پھر دل میں نرمی کیوں رکھتے ہو؟ اکرم نے دھیرے سے کہا، قربانی صرف جانور کاٹنے کا عمل نہیں، یہ ایک روحانی امتحان ہے۔ اگر میرے ہاتھ سے کسی معصوم کو درد پہنچا تو میں اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ لمحہ بھر رکا اور پھر مسکرا کر بولا، اور اس بار تو جو بکرا ہے وہ صرف جانور نہیں لگتا، اس کی آنکھوں میں انسان کی سی بات ہے۔ عید کی صبح آئی تو آسمان پر سورج کی کرنیں سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ گاؤں کے ہر گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ لیکن علی کے دل میں سکوت تھا۔ اس نے ببلو کو نہلایا، اس کی پیشانی پر کنگھی کی اور اس کی گردن پر ایک نیا رومال باندھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو ببلو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اکرم قصائی مقررہ وقت پر آ پہنچا۔ اس نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تیار ہو بیٹے؟ علی نے مشکل سے ہلایا۔ ببلو نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ سکون سے چلتا ہوا اس چھوٹے سے میدان تک آیا جہاں گاؤں کے لوگ اپنے جانور قربان کر رہے تھے۔ اکرم نے ببلو کی گردن پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کچھ پڑھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی۔ یا رب، اس جانور کی قربانی کو ہمارے دلوں کی صفائی بنا دے۔ یہ صرف گوشت نہیں، نیت کا نذرانہ ہے۔ اس کی پاکیزگی کو قبول فرما۔ پھر وہ جھکا اور قربانی مکمل ہو گئی۔ علی کچھ دیر چپ کھڑا رہا۔ پھر اچانک وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور اپنے بستر میں منہ چھپا کر رونے لگا۔ ماں خاموشی سے آئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، قربانی محبت کی سب سے اعلی شکل ہے۔ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کی نیت کو قبول کیا۔ تم نے بھی اپنا سب کچھ دیا اور یہی اصل قربانی ہے۔ علی نے روتے ہوئے کہا، امی، کیا ببلو خوش ہے؟ کیا وہ ناراض نہیں ہوا؟ ماں نے مسکرا کر کہا، خوشی اسے ملی جو تم نے اسے دیا، محبت، عزت اور دعا۔ اسی رات علی کو ایک خواب آیا۔ وہ ایک خوبصورت وادی میں کھڑا تھا جہاں ہر طرف پھول، ہریالی اور شفاف پانی کے چشمے بہہ رہے تھے۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی، گھنٹی کی آواز۔ ببلو، اس نے حیرانی سے پکارا اور پھر وہ آیا، سفید روشنی میں لپٹا ہوا، گردن پر وہی رومال، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ببلو۔ علی دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ ببلو کی آواز پہلی بار سنائی دی۔ علی، تم نے مجھے اللہ کے راستے پر رخصت کیا۔ تم نے مجھے وہ محبت دی جو ہر جانور کو نہیں ملتی۔ میں خوش ہوں۔ اب تم بھی خوش رہو، اور جب کبھی کسی چیز کو قربان کرنا پڑے تو یاد رکھنا، اللہ نیت دیکھتا ہے، آنکھ کے آنسو نہیں۔ علی کی آنکھ کھلی اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اسے ببلو کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، اپنے دل میں، اپنی یادوں میں اور اپنے خوابوں میں۔ علی کی آنکھ کھلی تو دھوپ کمرے کے پردوں سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ کل کی وہ اذیت ناک صبح آج ایک خاموش دعا میں بدل چکی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، ببلو کو جنت کے سبز میدانوں میں جگہ دینا۔ وہ صرف بکرا نہیں تھا، وہ میرا بھائی تھا۔ یادیں۔ جب علی صحن میں آیا تو ببلو کی جگہ خالی تھی۔ وہ اینٹیں، وہ چارہ رکھنے کی جگہ اور وہ پانی کا لوٹا، سب کچھ ویسا ہی تھا لیکن خالی۔ علی نے جھک کر زمین کو چھوا جہاں ببلو لیٹا کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر وہ مسکرایا۔ تم گئے نہیں ہو ببلو، تم میرے اندر ہو، جیسے سانس، جیسے دعا، جیسے یقین۔ ماں نے دیکھا تو اس کے چہرے پر فخر تھا۔ میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، اس نے قربانی کو سمجھ لیا ہے۔ 2 دن بعد اکرم قصائی واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں گوشت کے پیکٹ تھے۔
उसने अली को देखा और मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। तुमने मुझे याद दिलाया कि कुर्बानी सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की होती है। अली ने आहिस्ता से पूछा, क्या कसाई के लिए भी कोई कुर्बानी होती है? अकरम ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, हर बार जब मैं किसी जानवर को ज़ब्ह करता हूं, मेरे दिल का एक गोशा दुआ करता है कि अल्लाह उस जानवर की रूह को सुकून दे। और जब कोई बच्चा अपने दोस्त को अल्लाह के लिए कुर्बान करता है, तो मुझे अपनी छिरिकम और दुआ ज्यादा याद आती है। अली ने पूछा, क्या आप कसाई रहकर भी दरवीश हो सकते हैं? अकरम ने हंसकर कहा, औसल दरवेशी छुरी थामकर आंसू न बहाने में नहीं, बल्कि ज़ब्ह करते वक्त अपने दिल को पाक रखने में है। उस रात अली ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, बबलू, तुम चले गए, मगर तुम्हारी कहानी बाकी है। अब मैं हर ईद पर सिर्फ बिकरा नहीं देखूंगा, उसके आंसू, उसकी खामोशी, उसकी रिजामंदी भी महसूस करूंगा। तुमने मुझे सिखाया कि दीन सिर्फ रस्म नहीं, जज्बा है। अली की लिखाई में वो नरमी आ चुकी थी जो सिर्फ कुर्बानी से आती है, वो कुर्बानी जो जिस्म नहीं दिल से की जाती है। एक हफ्ता गुजरा। एक दिन अबा ने अली को आवाज दी। बेटा आओ, कुछ दिखाना है। वो उसे सहन के पुछले हुस्से में ले गए, जहां एक नई लकड़ी की बाड़ बनी हुई थी और अंदर दो नन्हे बिकरे खेल रहे थे। ये अली हैरान हुआ। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बबलू की याद के लिए। अब तुम इन दोनों का ख्याल रखोगे। अली आगे बढ़ा और एक नन्हे बिकरे को उठा लिया। उसके कानों पर वही नरमी थी, आंखों में वैसा ही सुकून। उसका नाम क्या रखें? मां बोली। बबलो जूनियर। अली हंस पड़ा। नहीं, उसका नाम होगा दुआ। एक दिन अली अकरम कसाई के घर गया। उसने अकरम को सलाम किया और पूछा, आप मुझे जानवर ज़ब्ह करना सिखाएंगे? अकरम ने चौंक कर देखा। क्यों बेटा, तुम तो दिल के नर्म हो। उसी लिए मैं चाहता हूं जब मैं बड़ा हूं और किसी जानवर की कुर्बानी दूं, तो वो सिर्फ जिस्म की ना हो, रूह की हो, नीयत की हो, मोहब्बत की हो। अकरम ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारे जैसे बच्चों से ही दुनिया बदलेगी, अली। अली अब हर ईद पर मोहल्ले के बच्चों को जमा करता, उन्हें बिकरे से प्यार करना सिखाता, उसे खुलाना, संवारना, उससे बात करना। जब हम कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह हमारे दिल देखता है। अगर हम किसी जानवर को मोहब्बत न दें तो वो हमारी दुआ कैसे बनेगा? बच्चे उसे गौर से सुनते, उनकी आंखों में नए मानी जागते। कई महीने गुजर गए। एक रात अली को फिर ख्वाब आया। वही सब्ज वादी, वही सुकून और उसमें बबलो। अब उसके साथ कई जानवर थे, हर एक की आंखों में रोशनी थी। बबलू ने मुस्कुराकर कहा, अली, तुमने मेरी याद को सिर्फ आंसू में नहीं, रोशनी में बदला। अब हर वो बच्चा जो जानवर से मोहब्बत करता है, मेरे लिए दुआ करता है। अली ने कहा। क्या तुम खुश हो, बबलू? बबलू ने कहा, मैं दुआ में हूं। गांव में सर्दी का मौसम आ चुका था। हवाओं में खनकी, आसमान पर बादलों के थके थके काफले और अली के दिल में अजीब सा सुकून, जैसे कुर्बानी के बाद रूह ने नई खिड़कियों से झांकना शुरू कर दिया हो। बबलू की कुर्बानी को कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन उसका नाम अब गांव के हर बच्चे की जबान पर था। अकरम कसाई अब हफ्ते में 2 बार अली को अपने साथ रखता, उसे चिड़ियां धोना, चारा देना और बकरियों को नहलाना सिखाता। लेकिन साथ साथ वो ऐसी बातें भी सिखाता जो सिर्फ इल्म में नहीं, दिल में उतरती थी। बेटा, कसाई सिर्फ गोशत काटने वाला नहीं होता, वो अल्लाह की मखलूक के दरमियान वो मकाम रखता है जहां एक गलत नीयत, एक बेरहम हाथ अल्लाह के अर्श को हिला सकता है। तो क्या हर जानवर रूह रखता है? अली पूछता। अकरम हिंसता। नहीं, हर जानवर नहीं, हर मखलूक रखती है। रूह सिर्फ इंसानों में नहीं,
ان دعاؤں میں بھی ہے جو جانور خاموشی سے دیتا ہے اگر تم اس کا دل نہ دکھاؤ۔ ایک دن علی کی ماں نے اسے پاس بٹھایا۔ بیٹا، تم بڑے ہو گئے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم مدرسے میں بھی علم حاصل کرو، دین کی گہرائی کو جان سکو۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن امی، میں بکرے بھی پالنا چاہتا ہوں۔ علم اور عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے علی، ماں نے نرمی سے کہا۔ مدرسے میں سیکھو اور گاؤں میں اس سیکھنے کو جیو۔ مدرسے میں داخلہ لیتے ہی علی کی پہچان الگ ہو گئی۔ وہ کلاس میں خاموش رہتا، لیکن جب استاد قربانی، نیت یا ابراہیم کا ذکر کرتے تو علی کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ ایک دن استاد نے پوچھا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ بچوں نے کہا۔ جانور دینا، ثواب حاصل کرنا، سنت ادا کرنا۔ علی نے آہستہ سے کہا۔ قربانی کا مقصد اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اور دل میں اس کی رضا سے خوش ہونا۔ استاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ ایک بکرے سے اور ایک قصائی سے۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی دوران اکرم قصائی نے علی کو ایک خط دیا۔ بیٹے علی، جب میں نے تمہیں پہلی بار ببلو کے ساتھ دیکھا، مجھے لگا جیسے میں کوئی پرانی دعا کی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں جو روشنی ہے وہ کسی کتاب سے نہیں، کسی تجربے سے آتی ہے۔ اگر تمہارا دل چاہے تو ایک دن میرے بعد یہ کام تمہارے حوالے ہو، لیکن یاد رکھنا، چھری صرف ہاتھ میں نہیں، نیت میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے دل میں رحم نہ رہا تو تمہاری قربانی صرف گوشت رہ جائے گی۔ علی نے خط کو اپنے دل سے لگا لیا۔ مدرسے کی چھٹیوں میں جب علی گھر آیا تو اس کے چھوٹے بھائی فہیم نے کہا۔ امی، علی بھائی کی بکری دعا نے بچے دیے ہیں۔ علی دوڑ کر گیا۔ چھوٹے چھوٹے 3 بکرے جن میں ایک ایسا سفید تھا جیسا ببلو تھا۔ اس کا نام رکھوں گا نور۔ علی نے کہا۔ اب وہ 3 بکریوں کی دیکھ بھال کرتا، دعا، نور اور ننھے مننے کو علی اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتا، انہیں کہانیاں سناتا اور روز دعا کرتا۔ یا اللہ، یہ صرف جانور نہیں، یہ میرے دل کا سکون ہے۔ جب وقت آئے، اگر مجھے ان میں سے کسی کو قربان کرنا پڑے تو مجھے وہ حوصلہ دینا جو ابراہیم کو دیا۔ ایک دن علی نے گاؤں کے چوک میں بچوں کو اکٹھا کیا۔ آؤ، میں تمہیں قربانی کی کہانی سناتا ہوں، ایک بکرے کی کہانی جو بولتا نہیں تھا مگر سمجھاتا تھا۔ بچے دائرے میں بیٹھ گئے۔ علی نے ببلو کی کہانی سنائی، اس کی دوستی، اس کی قربانی اور اس خواب کی بات کی جہاں ببلو نے کہا تھا، تم نے مجھے اللہ کے راستے پر رخصت کیا۔ بچے خاموش ہو گئے۔ کسی نے پہلی بار قربانی کو صرف قصائی کی چھری سے نہیں، محبت کے آنسو سے جانا۔ 80 سال اکرم قصائی بیمار ہو گیا، کمزور، خاموش اور بسترے پر۔ علی اسے روز دیکھنے جاتا۔ ایک دن اکرم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، اگر میں نہ رہا تو میرے کام کو صرف پیشہ نہ بنانا، اسے عبادت بنانا۔ علی نے رو کر کہا۔ آپ جائیں گے نہیں، آپ میری چھاؤں ہیں۔ اکرم مسکرا دیا۔ نہیں بیٹا، اب تم چھاؤں ہو گئے ہو۔ چند دن بعد اکرم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جنازے میں گاؤں کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر چرواہا شامل تھا۔ علی نے اس کی قبر پر ببلو کے رنگ کا ایک رومال باندھا اور خاموش دعا مانگی۔ یا اللہ، جس نے قربانی سکھائی اسے اپنی رضا دے۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے، علی اکثر آسمان کو دیکھتا۔ اسے لگتا جیسے وہاں کوئی ہے جو مسلسل دیکھ رہا ہے، جیسے ببلو، اکرم اور دعا کی دعائیں سب آسمان پر جا کر کہتی ہوں۔ یہ بچہ کچھ خاص ہے۔ اکرم کے انتقال کے بعد اس کی پرانی لکڑی کی دکان بند ہو گئی۔ چند ہفتے بعد محلے کے بزرگوں نے مشورہ کیا۔ اکرم نے جس شفقت سے کام کیا وہ ہم سب نے دیکھی۔ علی میں وہی روشنی ہے۔ علی کے والدین کو بلایا گیا اور تجویز رکھی گئی کہ دکان اب علی کو دی جائے۔ لیکن وہ تو ابھی چھوٹا ہے۔
किसी ने कहा। तब एक और बड़ा बोले, एकरम भी जब पहली कुर्बानी में शामिल हुआ, उसकी उम्र इतनी ही थी। कुछ लोगों की उम्र नहीं, नीयत बड़ी होती है। अली दुकान पर आया। लकड़ी की मेज पर इकरम की पुरानी छरी, एक बोसीदा कपड़ा और एक ताक में कुरान पाक रखा था। अली ने कुरान को चौमा, दुकान को सजदा किया और दिल में कहा, मैं उस दुकान को कसाई की नहीं, खादिम की दुकान बनाऊंगा। जो जानूर अल्लाह के नाम पर दिया जाए, उसके लिए आखिरी लम्हा आसान बनाऊंगा। एक दिन अली ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, क्या तुम जानवरों से बात करना चाहते हो? बच्चे हंसे। यह तो पागलों वाली बात है। अली मुस्कुराया। जब तुम किसी को मारने से पहले उससे मोहब्बत करो, तो वो खामोश जानवर भी तुम्हें दिल से सुनाता है। अली ने छोटे बच्चों को जानवरों की खिदमत सिखानी शुरू की। चारा देना, नहलाना, मोहब्बत से पकड़ना और सबसे बढ़कर उनके लिए दुआ करना। यह पहला मौका था जब गांव में बच्चों को सिर्फ खेलने के लिए नहीं, कुर्बानी सीखने के लिए इकट्ठा किया गया। नौर, जो बबलू की औलाद जैसा लगता था, अब बड़ा हो चुका था। उसके जिस्म पर वही चमक थी और आंखों में एक अजीब सुकून। कुर्बानी के दिन करीब थे। अली ने मां से कहा, उम्मी, शायद इस साल नूर की कुर्बानी हो। मां खामोश हो गई। उसने बेटे को सीने से लगाया। फिर से, क्या तुम दोबारा तैयार हो? अली की आंखें नम हो गई। अगर मैं नूर को बबलू की तरह खुदा के हवाले न करूं, तो मैं अपनी तरबियत भूल जाऊंगा। ईद की सुबह गांव में खामोशी छाई हुई थी। लोग हैरान थे। क्या अली वाकई नूर को कुर्बान करेगा? नूर को दुकान के सामने लाया गया। अली ने उसे गले लगाया, कुछ पढ़ा और आहिस्ता से कहा, तेरा सफर भी इबादत है और मेरी आजमाइश भी। नूर ने अपनी गर्दन अली के सीने पर रख दी, जैसे कह रहा हो, मुझे अल्लाह के स्पर्द कर दो मेरे साथी। कुर्बानी मुकम्मल हुई, लेकिन गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। लोग रो रहे थे। उन्होंने पहली बार देखा कि कुर्बानी में सिर्फ छुरी नहीं चलती, दिल भी कटता है। नूर की कुर्बानी के बाद गांव में एक तब्दीली आने लगी। लोग जानवरों से बेहतर सलूक करने लगे। बच्चों को कुर्बानी के दिन सिर्फ गोश्त की खुशी ना होती, बल्कि आंखों में सवाल होता। क्या ये जानवर भी अली के नूर जैसा था? अली के पास अब बच्चे आते और कहते, हमें भी बबलू जैसा बकरा पालना है। हमें भी रोशनी वाला दिल चाहिए। एक रात अली ने ख्वाब देखा। एक सब्ज मैदान में बबलो, नूर और कई जानवर दौड़ रहे थे। फिर बबलू करीब आया, अली के कान में कहा, तुमने मेरी कुर्बानी को वक्त की रोशनी बना दिया। अब तुम्हारा वक्त है दूसरों को ये चिराग थमाने का। अली अब मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, दुकान चला रहा था और बच्चों को सिखा रहा था। किसी ने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? आलम, कसाई, उस्ताद? अली ने कहा, मैं वो बनना चाहता हूं जो कुर्बानी की खुशबू को लोगों के दिलों तक पहुंचा दे। ईद के बाद अली इकरम कसाई की कब्र पर गया। बाबा इकरम, मैंने नूर को भी अल्लाह के हवाले किया। वो भी दुआ की औलाद था और दुआ की नस्ल अब और भी बढ़ेगी। लोग अब कुर्बानी को बाजार का सौदा नहीं, अल्लाह की रिजा समझने लगे हैं। मैंने वही किया जो आपने कहा था, छुरी सिर्फ हाथ में नहीं, नीयत में होनी चाहिए। गांव में अली की दुकान अब खिदमत गाह कहलाती थी और बबलू, वो अब हर बच्चे की कहानी का हीरो था, हर कुर्बानी की दुआ का हिस्सा। और अली, वो उस चिराग का नाम था जो एक बिक्रे की दोस्ती से जल उठा और हर दिल को नर्म करता गया।